want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. Walo ni kasudan, walo! 1, 2, 3, 4, upat na lang nabilin. Kikaon na nila kung dami. Hapa ko nila bayre. Kay kuno dili na worth it ang ating lechon na niya. Duty si Mami tayo. Wala ko nila bayre. Ma'am, ako ma'am, dili gyud ko mobayad kay dili worth it. Tabang kayo mo lechon dahil Dili pag worth it pero inyong kikaon. Angis ka worth it. Chicken fry done. Hello. Matu Mesa. Lubong sa mga lolo. No, it's originally the house. Like that's where they lived before Jud. Ilaha jud tong house. So let me tell you a little background of the house while we are walking on this very rocky road. Well, legit na rocky road ha. Really ice cream, okay? Anyway, a little background. The land is actually sumura sa isa ka bungtod jud. Isa ka bungtod ilara ng lolo. The other bungtod, the other bungtod, the other lolo. So like one hill, one lolo. Okay? Owned by one grandpa. And then imagine na puro kalasangan, they built a house in the middle of it. Like in the middle. So, wala sila silingan bisag isa. Kita mo ang kalasangan. Nader sa sulod ang balay. And now, there's no one living there. So, the house is very old and Murag guba na, wanay atop ata. oh, murag nalata namang good yun. Nalito because it's been like how many years? Like around 6 years. No one's living there na. Since lolo died. Oh, since lolo died, la na dyan yung puyo dito. Kaya kinto may ganahan mo puyo dito nga naman so nga kalasangan. Layo pagod kay sa kaon. Oh no! Wait. Lubong. Me first. Okay. Wait. Oh. Do you see that? I don't know if you see that. The boom. The boom. Na. Do you know how deep that is? So, we are now entering the premise. This is our gate. This is the premise. Oh, this is our gate. This is how you enter our
territory. It's very steep. I'm hangak na. Okay. Katong mga bata pa mi, pag vacation, dili ni ginahatod sa kong papa. Tapos, dito mi whole day, maligo sa suba. Magpinting kaldero. Bulad. Dili din magsagita akong lula para paulion namin. Okay, let's go to Lula's house. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories. Look! Oh my God! Mama! Why are you running? No, mommy! Why are you running? Sigo ko nagbaka! So many cow here. Oh, hindi sila manungan? Ay! Sige! Dili ko kaato. Asan mo, Gi? Padlo kayo! Kigukod migbaka! Oh, that's my Lola's and Lola's house. Hello. Di kami magbakasyon sa una. Yeah. As in, mingaw kayo. Like, it's literal forest. Damo na. Baka isang lulag lulo. Way silingan. In the middle of the mountain. This area here, so it's starting here. Kana na area there, wala pa siya sa una, so like it's just this house, and imagine how small it is on top of a hill. So like, I don't Ano pa know na siyang how bayabas sa una. they handled. Mga bayabas diri galibot ka. Diri, oh, dala nga bayabas sa una lang. Kana, santol. Pa diri mga buongon. So, diri mi. Kulay kuryente diri. Radyo ra, kulay TV. That time, wala pa yung cellphone. Di pa uso ang cellphone. Among lingaw, ligo na dyan sa pa. So, muduaw, tas among lulag-lolo. Lubong. Nadiri ilang lubong. Kaya, request pa dyan nila. Wala, naibiyah ba? Buhi pa sila, diri sila magpalubong. Hoy. Ah, ang imabaw. Sa upos, duha man na. Mm. Yeah. Hi Lola, hi Lolo. Sa ubos ako ang Lola, ug sa babaw ang Lolo. Ay, bakas dulo. Ay, nagapalay na kayo mga bakahan mo.
Diri ako balay-balay sa una. Dami mo tongtong. Karon dili lang nagpuyo, dili na kami ang gabalay-balay. Nanay tag-iya. Ang among lola og lolo. Mura ni among lingaw sa una, mga bata pa mi. Oh, kat-kat bayabas. Digo sapa. Muna yung playground sa una. Kalangasan. Kalasangan. Yeah, guys, sa babaw kalasangan na siya. Ito, kalasangan. Palibot sa balay ni Lulag Lulo, kalasangan.